Breaker spray and pray. History will remember Malakas your din sana deeds yung this isang day. isang shotgun kaso bitin yung bala. Support weapon inbound. Yung incendiary. Uy, may titan kagad oh, gago. Enemy elite. West. 100 meters. Hindi naman tayo Dito na nakita. kagad ako. Puta, papunta na rito. Kaya nga eh. Recoilless, dali. Nice. Okay. Clear. Clear. Ano tayo, power? Dropping a pin. Southeast. 100 Ay, may meters. puno. Teka. Permanent hive structure destroyed. May hellbomb din pala malapit sa kanya oh. Never mind. Ay, oo nga, no. Sarado Kaya yan. yata ito. Reserve Pwede ba natin. sirahin tong pader? Dito may ano tayo. Oh, pwede. Mawawasak na yan. Wala, hindi eh. Ay, Hindi rin eh. Ito may daanan dito oh. ano ba yan? Diyan yung mga panigi sa likod nyo. Aray! Oo, tangin na patay ako. May Nagre-reload naman. ako. Ayan, sayang yung recoilless. Yun, binaril yung ano, L-bomb. Binyagan ako ron ah. Bakit na biglang parating marami. Oh, Ayun na, kanan ayun nyo. na. Pasok. Pasok. Dito tayo. May rocket na. O gago, hindi kasha. Hindi ka siya. Gago, dami na dito. Alis na dyan, may sentry ako. Uy, gago, saan bumabaril yun? Ayun. Eh, tinitira niya yung lumilipad eh. Tawag. Requesting sentry. Ito, may daanan dito. Marking location. Yun. Ayun oh, sinira na nila yung pader oh. Found something. Ang panigi yun ang puto, How'd you like nagkakalpot to ako. taste of freedom? Galing din ang timing nila eh, no? Kalabaw yata. Saan? Yun nga, kalabaw nga. Kapit na ba tayo? Ano? Found something. Tara, dito na ako sa Calling mission. down a sentry. Tentacles. Kaya ang piercing yung ano ko eh. Sending in an eagle. Engaging terminal. May stun sila. Reloading. New mag. Okay, Clear. clear. Meron pa mga maliliit. 6 o'clock nyo sa likod. New mag. How'd you like to taste some freedom? Ay, nakadura pa yun. Last reload. Tapos yung bala mo. Supply, ito. Below, boom, na-stun. Ito, nakashoot na ako. Tinamama rin ako naman. Dura. Dora. Resupply, ah. New mag. Kalabaw. Requesting sentry. Boom, sa boom. Aray, gago. Sorry. Hindi na tayo baba ito. Uy, gago. Yung malimango na talaga na yun. Ten.
Okay na. But, Oil pump, oil pump, oil pump. Tara. let's go. Saan na yan? Ayan. Nakuha ako dun ah. Ito lang, nabaldog ako. Next, saan tayo? Found something. Tagging map. North. 200 meters. Titan. Hindi, re-reload ko lang yung ano ko. Ako din pala. Re-reload ko lang yung tubo ko. Ano may ano dito? Machine gun. Got a shield. Bala, Steve. Bala. Team. Prosperity. Ayun, granada. Common sample. Clear. Tara. Tsaka yun. Sa labas, sa loob. Sa labas. Tagging location. North. Ikalaban, no? Oo. Well, metal. Requesting sentry. Mortar. Ano, linisin muna natin yan, no? Okay, linisin mo. Linisin na. May stun yan. Bakit na di makakaalis yan, tapos susubugin sila. Oh. Isa pa, stun yan. Uy! Fog tunnel breach. Perfect view. Tatawag pa ata. Yes. Sa likod mo, Pat. Calling down a sentry. Uy, tawag dami. Requesting air support. Aray! May ano, sentry. Gatling. Requesting sentry. Sending in an eagle. Uy, kalabaw. Requesting Ay. orbital. Tentacle. Patay na siya, nakapalo pa yung tentacles niya. Sino ba yung nagte-tentacle? Yung kalabaw, yung parang, Northwest. parang may Ay. ano. Ito mulap, yung malaki. Mas malaki. Oh, yun pala yun. Ah. Kot. Oh, simut, sarap. Ang lit-lit ng big ko saan. Meron pa. Ano? Gago boy pala yun. Meron dyan, Pat. Oo. Bakal mo patay. Patay na. Bugs. Meron pa sa likod mo, Jay. Likod mo, Jay. Terminal. Engaging terminal. Ah. Uy, gago. Ano yun? Okay, I good. got the terminal. O-open na yung mga valve. Di ba, wait lang. Naipit pa ako. Bugs. South. Ayun. Sabog. Kurts na ito. Lumapit. Yun.
Ang yan ang puta. Reload! Hirapan ako ng puzzle na yun. Okay na, open na yung ano. Likod, likod. Valve. Goods na yung isa. Sayang yata yung ramen. Doon pa yung isang valve. Akin na. Good. Shit, may Titan. Akin na. Nice. X. Dropping a pin. Northwest. 200 meters. Sana. Dropping a ito, pin. yung ano. Northwest. 200 meters. Chemical. Dropping a Chemical pin. romance. Northwest, Sige. 200 meters. Chemical romansa. Yun ata yun, no? Saan? Sa taas na yun. Ano ba ito satellite? Ayun. Wala to. Northwest. Ito, Di yan satellite. dinidestroy eh, no? Ito, satellite. Ay, oo, yung na-assemble. Sample collected. Enemy Titan na elite. naman, South. guys. Puta. 50 meters. Oh, ikaw muna. Ooh. Tumba. Headshot. Asan na yan? Parkour. Ganda rin yung marami racket. Kailangan Engaging nyo ba na terminal. shield? Kaso may mga ano pala kayo, no? Mga dala pala kayong ano? Backpack. Side. Mga dala kami battery. Ano yun, yung crayons? Oh, gasol. Gusto mo gasol? Gasol. Tumatol yung Ano yun, yung pang ano? Korean barbecue. Samgyup. Butane eh, no? Hindi. Tatagal rin Saan ba itatapat yung ano? Terminal. Marking location. Sa baliktad yan, sa harap. Sa likod niyan. I'm on. Max empty. Op, okay. I got the terminal. Ba, naubos mo yan? Ito, may resort sa'yo. Ang inang yun, ko pala yun. Puno na ako. Tao sa My Chemical Romance. Last reload. Tara. Mataas dyan eh. Kaya natin akitin yan. We're hell divers. Ano ata to? Hellbomb ata to eh. Tama yung destroy the facility. Oh, destroy all facility. Isa lang eh. Isa lang bantay. Nakakawag ba yan? Durugin na yan. Mga nag-iisang yan, mga yan yung nagtatawag. Calling in a hellbomb. Ano kailangan ni Hellbomb eh, no? Meron Picture. Merong underground yan. Engaging terminal. Ayun na pala. Tagging map. West. Gago, yun na 100 pala. meters. Boom! Subsob! Enjoy the view! Ako nakahiga. Nakaiga pa! Tagging map. West. Far. Next Ano natin. to? Next natin. Artillery. Sunod na Enemy pala dito patrol. eh. Southwest. Kasi mag-rocket dyan. Dami na nila. Sige, may laser naman ako eh. Tawag, nagtawag. Down a sentry. Tawag din. Sentry. Bug tunnel breach. Gago, dinurog niya yung dalawa kong ano. Sentry. Calling down a sentry. Bugs. Pinakakainis yung mga maliliit na nag-donora. Napapagaling ng maliliit.
Sakto yan. Nakita sakto, parang sinukat to. Tabog. Kagi. Basag yung armor ko. Sandstorm na ba to? Hindi, ano lang yan, yung... Sa likod mo. Di ba ako? Putang din ng Predator to. Meron dyan sa ano? Reinforcements! Meron dyan sa kanyon. Predator. Hello. Yan. Yung invisible. Oo. Kakainis talaga yan. Point me to the Ang dami enemy. nila ba't? Dami nila oh. Masarap pa to ng air orbital yan. Orbital inbound. Ang orbital laser po. Predator oh. Ataking ka, tapos biglang aatras ang puta. Sa akin bumagsak yung laser. Requesting sentry! Wala na akong bahala. Joining the fray. Dami paniki oh. Say hello to democracy. Ang pinaubos. You man. Remote. Simut. May gumagaral-gal pa. Rare sample collected. Sana yung mga bala? Activate Enemy ba muna patrol. ito? Activate. Ay hindi. Bala na. Package Ito, acquired! itim oh. Explosive oh. Itim nga ba to? White Predator eye. na naman. Predator. Sa likod mo. Nakalam patay na ako. Bago. Nagtawag. Nagulat ako dun sa ano. Saan? Sa Gatling? Ang sagatik, nagulat ako dun. Mag's empty. Dami, dami. Requesting air support. Going down the sentry. Ito puro Predator ah. Malapit na yung layer niyan. Last reload. Requesting sentry. Get some. Get some. Yun o, medyo pa lang naman o. Oh. Last reload. Fire in the hole. Out of ammo. Sending in an eagle. New man. Ano ang bala? Wala. Predator na naman. Out of ammo. Gano'n palang bala, putik. Ano ang bala? Predator sa likod. Air supply. Aray. Ay, gago. Na tentacles ka. Hindi, takils. Calling in reinforcements. Makita Kaya yung... wala akong supplies. Ang dami paniki. Mag's empty. Sabog ang tiyan.
May Titan pa ba? Sarap ang patay dun sa panigi itong laser. Oo. Pang ano yun eh, kontra dyan. Nakakati sila eh. Oh, ang Predator sa likod. Nauli natin yun, ang dami na naman nila. Dami na naman, no? Akin na yung ano, Titan na to. Uy, di namatay, gago. Requesting orbital. Patay sa laser oh. Meron pa isang Titan. Heavy. Nasaan? Southwest. 100 meters. Tayo pa. Yan, ilang mo, Jay. Okay na. Hit yung ano. Reloading. Nice. Ay na, patay na. Hindi gago. Predator. Predator. Ah, Ay, gago na patay yata akin. Hindi, ano? Reinforcements. Predator. Ano sa bato? Nasa bato. Tinulak ako eh. Request approved. Deploying reinforcements. Nabibit-bit na ako ng ano. 48. O, bala. Dropping package. 48. Crayola. Payo na yan eh. Dalawa pa. Uy, meron pa isa. Yun o. Mas tatakbo, gago. Kaya yan. Inang hinasa na yan. Mas tatakbo. Alam mo ikaw yung hunter ah. Gusto na Tapos yun. ba? Ay, to. Marking location. Ah! Tinulak ako. Pinaka ah. Eh pa. Parang kulang yung mga bala. Kuha nga ulit ako. Ayun, nasa labas pala yung iba eh. Nakakalat eh. Package acquired. Atas. Ito. Objective located. Package acquired. Oh, may Predator ulit. At inang hindi pa ako magkasya dun sa ano. Ito may isa pang bala ko, John. Objective Saan, saan, located. saan? Package acquired. Injury? What Anong gusto injury? bala ko kagad? May hive pala na malapit eh. Dropping package. Okay na. Okay na ba? New Oh, mag. activate na. Predator. Ayun oh. Mag's empty. Dalawa. Puta. Takbo. Mag's empty. Puta, walang bala. At tingin nga natin yung lair na. Malapit na yung lair niya. Nandito lang yan. Ito. Tara. Tara. Yung kulay blue. Oh, yung blue. Hello? Never die. Tagin na nagduraan ako. Reinforcing. Layo pa naman niya pag tinulak ka. Point me to the enemy. Oo. Requesting sentry. Kaya shoot. Pasushooting ko doon. Sakto. Parang tinukat. Kasi hindi tumama. Tumama sa bato gago. Dami. Likod. Kaya pupunta ako na Pinagana doon. tayo. Yan na, oh, Predator. Ah, Aray. New mag. Pa. Sige lang. Wasakin mo na yung hive. Danger. Dito may hellbomb. Going down a support weapon. saan? Shit, Titan. Predator. Dodge.
New mag! Saan tayo? Tagging map. South. 100 meters. Elbom sa likod ah. Tawag ko nga eh. Retrieve launch codes na tayo. Okay sa akin, guys. Yan ako, Johnny. Tayo na natin yun. Sabi. Eh, marami pa pala oh. Heavy. Meron pa Southeast. isa. 100 Titan meters. niya, maraming Titan. Puta, tinurahan pa ako sa mukha. Ah. Oh. Ay, ay! Dami. Back up. Sa akin, may Titan. Ito, tinamaan ko yung airbomb. Patay. Tara. Sa akin ka pa talagang umisi. Ay, meron pa isa. Heavy. May isa. South. Close. Dito, mama. Ang ina sa tenga. Buhay pa. Dudura. My life for super! May tentacles, putik. May Hellbomb dito. Tagging location. Southeast. Ito. Wala nang kalaban. Ayun, meron pa tayo Wala isa. Enemy elite. South. 100 meters. Boom! Tumba. Ay, hindi pala. Reloading! Boom! Deadlock na. I need a team reload! Gago. Baka Hellbomb yan. Hindi, tumindol. Ay, yun. Dito tayo sa ano? Saan ba tayo? Naliligaw na yata Lunch, tayo. lunch codes. Dropping a pin. Dito. Hellbomb! 200 meters. Ayun na! Ayun. Ang dami maliliit eh. Throwing supply beacon. Ayan, supply. Dito. Wala akong bahala. Bakit inaabot tayo ng gabi dun sa ano? Sa bakbakan na yun ah. Nag-atraso na sila oh. Bunks. Southeast. Uy, magtatawag ka pa. Uy, Tara. tawag ka. Tawag. Ang dami. Daming crab, gago. Requesting orbital. Gago, nandito na pala tayo sa ICBM at... Oo, dito na. Tapos na ba tayo sa launch codes? Di pa, retrieve launch codes na to, alam ko eh. Hindi, parang dito yung launch code sa kabila. Di ba? Hindi pa tayo dito. Dito may Hindi hellbomb. pa. May hellbomb dito. Ah, sige. Pahabol kayo dito. Ano ba yung launch codes? Oo nga, dito nga yung launch codes. Retrieve launch codes. Sa lokasyon natin. Ay, wala pa pala. Doon pa pala yun. Wala mo pahabol. Wala. Naiwan si JJ. Hindi, nandito na ako sa launch codes. Oo, launch codes na lang. Makuha mo lang yan. New mag. Gago, pag tinamaan ba nila yung hellbomb, sasabog yan? Sabog yan. Lo. Tapa! Wow! Sakto yung dive, Ben. Balibag naman ako. Warning, you are leaving the mission area. Nag-warning. New mag. Dudulas yung character ko. Okay na, dito. Ito, pinagtataga ako. Wala na. May slide kasi ako kung maguhulong ako. Calling in reinforcements.
Ayun, nakuha ko na yung launch codes. Okay. Tangin ng mga lumilipad to ah. Ano nyo, hali kayo dito. Liberty save me! Saan ka galing? Oy, aray ko. Gamit ko yun. Helldiver, you are moving Oh, outside the delikado. Shit, may Titan pa. Saan yung computer na ito? Galing lumipad. Engaging terminal. Uy, gago. Reinforcing. I got the terminal. Codes, codes, Requesting air codes. support. P4249. Engaging terminal. Helbam, lumalapit. Joining the fray. How'd you like to taste of freedom? Eagle 1 returning to destroyer for resupply. Yan na, mga capsule na lang. New man. Iangat. Okay, angat na lang yan. Sige. Freedom. Dapa. Likod. New man. Kaya ng Gatling to, ang sakit. I'm on it. Ang tapos na natin. Boys. Gago. Banda. Putan, di na pinito kung ano ko. Orbital inbound. Ito yung kalabaw. Requesting orbital strike. Yan. Putang ina, pinapunta ako doon sa orbital. Gago talaga tong kalabaw na to. Heavy. South. 50 meters. Reloading. Lang, di ko malapitan yung ano. Damulag. Calling down a sentry. Clear. Dalawa na lang ano. Isa na lang. Yan na lang. I'm on it. Fight na lang. Engaging terminal. Pipito pa tayong para... Okay na kaya. Di ako napunta doon sa ano. Tama kaya itong laser na to doon sa ano, space. Sila, dami. Bugs. Southeast. Layo din ng ano eh, oh. Yung rocket, yung sentry. Reload required. Oo. One more time. Here. 5 minutes remaining. I repeat, 5 Puta, minutes 5 na lang. 5 minutes Pagtas na naman lang. na ito, extract na na eh. Ayan o. Ba't tayo sumabog, Di no? na natin ma-hive eh. 200 meters. Asan ba yung extraction? Layo. Dadaanan natin Sana yung din na talaga yung hype. Pin. South. Far.
Bukas hellbomb na ay, ano na. Peke yan, ayos umabot. Yun na naman, Heavy, ay wala na akong bala. southeast. 100 meters. Uy, gago, sobrang layo. Nagalit, nagalit. Yun, Buti meron pang ano. may sentry pa. Buti may sentry pa. Ano yun? Ba't? La, Engaging terminal. let's go. Tatalisin pa tayo dyan. You've done your Oo, ganda ng life ko. Balibag. Kapalisik. Sakto yung talon, may balibag din. Fire in the hole. Time tayo, no? Balang muna tayo. Huwag ka na magtawag. Throwing supply beacon. Tatawag pa eh. Wala, gago. Turayan. Mag's empty. Last reload. No. Meron kumangit na yung animation dati nung ano. Dati parang ano yun, may mushroom yan eh. Uy, may Titan. enemy elite. Southeast. 50 meters. Ano? Sa mukha. Supplies. Supply. Okay na ako eh. Saan? Saan? Whoop. Meron sa likod, ha? Tagging location. Dumaday ba? Northeast. Meron Marking na. location. Northeast. Sige, Uy, ang dami na. Sige, Bawa ko na kaya mag... Sige, dito na kami. Sige. May kalabaw, ha? Ayun na. Butas sumablay ako. Saan yung kalabaw? Paniki, dami paniki. Dami paniki! Mag's empty. Puta, walang bala. Reloading. Kalabaw, andyan na. Kalabaw. Gold. Nice. La, may isa pang paniki na. Paligtas ka. Yun, isang laser lang yan eh. Naiiwa. Tagging Guys, mag. 2 minutes guys. 100 meters. Abot pa kaya tayo dyan? Yeah, hellbomb. Sending in an eagle. Kaso 11 yan eh. 11 na nest. Administering freedom. Punta na kaya ako doon sa extract. Sige. Daming ano. May Titan pa dito. Bakit tayo maabot, no? Lock tunnel breach. Saan ko sasara yung ano? Maple Barrage. Tapi na, meron pala dito. Sana rin kasi ako na eh. 1 minute left. Destroyer preparing to leave. Tara. minute left. Kaya tayo abot. Tara. Dali, ang layo pa. Layo. Gago naman ang bato. Pagod pa. Daming kuto mahabol sa'yo pa to. $30 seconds. Ipat. Requesting sentry. Calling down a sentry. Ako, di ko pa nababa yung ano ko. Stratagem. Sabay na kayo para...
May super credits. Puta kina. 10. ETA T-minus 2 minutes 30 seconds. Titan. Doon sa paligid. Titan. Alam. Pampadelay yung EMS mortar ko eh. Pumingin. Ginawa din ako ng... Ah! T-minus 2 minutes. Gago. Gagi! Tinawa ka rin ng mortar? Oo. Nastang ka rin. Hindi ako makapag-steam eh. Uy, kalabaw! Damulag! Yun. Double. Protect na turret. Tangin lang yan. Napatay na lang. Sige, laser ko. Ba't kamitingin dyan? T-minus 1 minute 30 seconds. Parang amoy Titan ah. Sa likod, sa likod. Cartel break. Naku, wala pa akong bala. ETA T-minus 1 minute. Mag's empty. Takbo. Puta. 1 minute pa? Oo. Ang dami. May steam ka ako eh, Johnny. Oo, meron. Gago. T-minus 30 Kaso, seconds. di yata ako abot. Takbo. Sa loob ka? Ayan yan, sa gilid. Sige, takbo ka lang. ETA T-minus 20 seconds. 13 seconds. Nasa na yung driver natin. T-minus 10 seconds. Clear landing zone. 10 seconds. Go away, bug. This is Pelican 1. I have visual on the extraction. Ayun na. Pelican 1 landing. Pelican 1, this is Watch where you're standing. Starship Trooper. Stand by for takeoff. Tangin na. I'm ready for takeoff. Putangin naman, may back. Nakaharap. Puta, dami kong iilagan dito. Yun, pumasok. Ala! Yun. Nakabarang gago. Nakaharap yung kalabaw. Uy, padala ko. Countdown complete. We have to leave now. Uy, padala ko. Gago tuwa. Begin descent. Naumarang pa yung kalabaw. Hindi talaga manginis ng kalabaw ang puto. Patay na, nakaharang pa doon sa ano eh. Nampara pa eh. Lagi. Yon. Nakauwi ako. Pakalat mo pangalan namin. Ilan tayo nakabanat ng hive, sayang. Pero natatapos naman yung mission. Kailangan natin ng pang-apat eh.